वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं सैयदा इनाम महमूद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज जिस टॉपिक पे हमारी वीडियो है वो लोगों में अक्सर पाई जाने वाली बड़ी परेशानियों में से एक परेशानी ये भी मौजूद है कि किस तरह हम अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने पास मौजूदा नेमतों को किस तरह नज़र बद, जादू और हसद वगैरह से बचा सकते हैं, और इन सब बातों की क्या हकीकत है, या फिर किसी ने हम पर कोई बंदिश वगैरह तो नहीं करवाई हुई कि लोग हमारे कामों में रुकावटें आ रही हैं वगैरह वगैरह। आज इस वीडियो में इन सब बातों की क्या हकीकत है और हम किस तरह इन चीज़ों से आराम से बच सकते हैं। याद रखें, कुरान की एक छोटी सी आयत में भी ना हमारे कई परेशानियों के हल मौजूद होते हैं, हमारी कई सवालात के जवाबात होते हैं, बस हमें गौर करने की ज़रूरत है। आज इस टॉपिक के स्टार्ट में मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगी कि याद रखें, हर चीज़ किसी चीज़ की कोई ना कोई बेस या बुनियाद होती है, और अगर वो बेस या बुनियाद मजबूत ना हो तो वो चीज़ नस्त नाबूद हो सकती है। और इसी तरह हमारे ईमान की बेस तौहीद पर मबनी है। तौहीद यानी अल्लाह ताला की वहदानियत पर, अल्लाह ताला का यकता होना, उसका एक होना हर तरह से, हर लिहाज से, उसकी रुबूबियत में, उसके सिफ़ात में, उसकी इबादत में। और इस टॉपिक के हवाले से एक छोटी सी लेकिन बहुत ही कोई जामे आयत जो कि हमारे हर तरह के डर का ख़ात्मा कर देती है, जो कि हमें हर तरह से मुतमईन कर देती है, जो कि हमें इस दुनिया से बेपरवाह, बेफ़िक्र और बेनियाज़ कर देती है, जो कि इस दुनिया में जाली पीरों के बिज़नेस का खात्मा एक सेकंड के अंदर कर देती है। वो सूरह अल यूनुस की आयत 107, जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़लिही। और अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई तकलीफ़ देना चाहे तो उसके सिवा इसे कोई दूर करने वाला नहीं है, और अगर वो तेरे लिए खैर का इरादा करे सो कोई नहीं जो इसके फ़ज़ल को हटा दे। बेसिकली ये है हमारी ईमान की बेस, यानी अल्लाह ताला कुछ देना चाहे तो कोई ले नहीं सकता, और अगर कुछ लेना चाहे तो हमें कोई लौटा नहीं सकता। इस आयत के बाद इस पर ईमान लाने वाले की नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पर लग जाती हैं, उसकी सारी कोशिशें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वफ़्क़ हो जाती हैं, उसके सारे डर का हकदार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात हो जाती है, और वो इस दुनिया से बिल्कुल बेनियाज़ और बेपरवाह हो जाता है। और याद रखें, अगर कोई शख्स ये समझता है ना कि अल्लाह ताला के अलावा भी कोई ज़ात या कोई चीज़ ऐसी इस दुनिया में मौजूद है जो कि हमें फ़ायदा या फिर नुकसान किसी भी लिहाज से, किसी भी तरह पहुंचाने की इस्तिताअत रखती है, तो माज़रत के साथ ये साफ़ शिरक है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, और वो आपके अच्छे अमालों को, नेक अमालों को रेत के मानित उड़ा देता है। अब सवाल ये था, ये जादू, हसद, नज़र बद की क्या हकीकत है, और हमें ये चीज़ें किस तरह अफेक्ट करती हैं। यहाँ जवाब को मुख्तसर करते हुए अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल पेश करूँगी, जहाँ उन्होंने फरमाया कि किसी भी चीज़ से ना डरो सिवाय अपने आमाल के। उसकी वजह जानते हैं क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद हमारे आमाल का ताल्लुक़ हमें पहुँचने वाली भलाई या फिर बुराई से रख दिया है। यानी समझ लें, हमारे आमाल इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं भलाई या फिर बुराई जो हमें पहुँचे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में शर और खैर दोनों मौजूद है, और शर में ये नज़र बद, जादू, हसद वगैरह वगैरह शामिल है। लिहाजा कुरान और हदीस के लिहाज से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर वक्तन फ़वक्तन हमें चेक करते रहना चाहिए, और अगर हमें वो हमारे क्लियर हैं तो फिर हमें इस दुनिया से बेपरवाह और बेनियाज़ हो जाना चाहिए, पूरी तरह बेफ़िक्र हो जाना चाहिए अपने लिए और अपने प्यारों के लिए। फ़र्स्ट पॉइंट है अल्लाह ताला से डायरेक्टली मज़बूत कनेक्शन, यानी सबसे पहले हमारा कनेक्शन, हमारा ताल्लुक़ अल्लाह ताला से डायरेक्टली मज़बूत हो। यानी जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला शहरक से ज़्यादा करीब है, अल्लाह ताला हमारी पुकार का जवाब देता है, तो हमें अल्लाह ताला से डायरेक्टली मांगना चाहिए, उससे पनाह डायरेक्टली मांगना चाहिए, कोई तीसरा वे या कोई इनडायरेक्ट वे ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने ये शिर्क में चीज़ें शामिल होती हैं जो कि अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देती है और हमारे पास मौजूदा नेमतों से महरूमी का सबब बनता है। दूसरा, हराम चीज़ें, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हम पर डायरेक्टली हराम की हैं उन चीज़ों से बचा जाए, क्योंकि हराम चीज़ें हमारे पास मौजूदा नेमतों से महरूमी का सबब बनता है। तीसरा, गुरूर या तकब्बुर, यानी
ہمیں اپنے پاس موجودہ نعمتوں کو لے کر کسی غرور یا تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اپنی بڑائی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح سورہ الکہف میں آتا ہے کہ اس شخص کا جب باغ برباد ہوا تو اس سے کہا گیا کہ تم نے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا تھا۔ چوتھا، کمزور لوگوں کے سامنے اپنی نعمتوں کا اظہار، یعنی اپنی نعمتوں کا ایسے لوگوں کے سامنے جان بوجھ کر اظہار نہ کریں، ان کے سامنے بیان نہ کریں جو کہ ان چیزوں سے محروم ہوں، کیونکہ ان کا دل دکھنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو سکتا ہے۔ اور نہ ہی ایسے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں جو کہ نیگیٹو لوگ ہوں، جو کہ جن کو کسی کی خوشی میں خوش نہ ہونا آتا ہو، کیونکہ ایسے لوگ حاسد ہوتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل آپ اپنی نعمتوں کو جو ہے چھپانے لگ جائیں۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو اظہار کرنا چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ کوئی غلط فہمی میں آ کر آپ کو صدقہ خیرات کا مستحق سمجھنے لگ جائے۔ ففتھ، قدر اور شکر، اپنے پاس موجودہ نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، یعنی ناقدری اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور ان کو سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے شکر کے لیے وقتاً فوقتاً ان کے لیے صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالتے رہنا چاہیے۔ سکستھ پوائنٹ ہے استغفار۔ استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ استغفار اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو رضا میں بدل دیتی ہے، اور ہمارے راستے میں جو ہماری گناہوں کی وجہ سے رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ان کو استغفار ہٹا دیتا ہے۔ یہ کچھ چند پوائنٹس ہیں جن کا خیال ہمیں بہت رکھنا چاہیے، اور اگر یہ پوائنٹس ہمارے کلیئر ہیں، یعنی ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، تو پھر ہمیں بالکل بے فکر بے نیاز ہو جانا چاہیے اپنی نعمتوں کو لے کر، اپنے پیاروں کو لے کر، اپنے آپ کو لے کر، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا ڈائریکٹلی تعلق مضبوط ہوگا، وہ ہم سے راضی ہوگا، یعنی وہ رب جو کہ آسمان کی بلکہ عرش کی حفاظت کر رہا ہے، تو جب وہ ہماری نعمتوں کی حفاظت کرے گا تو سوچیں کس کی مجال ہے کہ وہ ہماری نعمتوں کو کسی بھی طرح، کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی نقصان پہنچا سکے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک دو صورتیں جو کہ ہمیں تحفے کے لحاظ سے دی ہیں، ہمیں ان سب برائیوں سے بچنے کے لیے سورہ فلق اور ناس وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی پناہ مانگنے کا بہت ہی خوبصورت انداز اور طریقہ ہے، اور ایک حدیث بھی اس حوالے سے موجود ہے، جامع ترمذی کی 2058 نمبر ہے حدیث کا، جہاں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور ناس نازل ہو گئی۔ جب یہ صورت ناز اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لے لیا اور باقی کو چھوڑ دیا، یعنی قرآن کے علاوہ جن دعاؤں کے طریقے سے وہ پناہ مانگا کرتے تھے انہیں چھوڑ دی، اور اللہ تعالیٰ نے جو خود انہیں قرآن کے ذریعے یہ سورہ فلق اور ناس سکھائی اس کے طریقے سے تو پناہ مانگنا شروع کر دی۔ یہ طریقہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پناہ مانگنے کا۔ سبحان اللہ، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ان سب باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور پھر بالکل بے پرواہ ہو جانا چاہیے اس دنیا کی خوف اور قطر سے۔ آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی لاسٹ آیات کی کثرت زیادہ سے زیادہ کریں، اور پھر بالکل مطمئن ہو جائیں۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ لوگ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اپنے پیاروں سے بھی صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔